अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़े भिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। हाजिर थी गया अज की एक अफसोसनाक वीडियो के नाल। एक बहुत बड़ा सान्या है, सान्या कच्चा खूह भी इसको आख सकते हैं। खानेवाल का इलाका है। इतना एक जाके 310 नार इतना एक न्याजी चौक एक बहुत बड़ा जुल्म थी है। चार बंदा को इतना फायरिंग करके कत्ल कर दिता गया, जेड़े तारीख तो वले आने हैं। वैगनार कार दे विच हैं जिन्हां दा ताल्लुक मियाँ वाली नाल है। मियाँ वाली का जिहड़ा इलाका है उत्थों दे हैं ने दूध दा ताल्लुक वत्ता खैल फैमिली नाल है ते दूध का ताल्लुक महार फैमिली नाल है। वैसे आपस ये रिश्तेदार भी हैं। तारीख तो वलिया ने हैं ते अगू फैसल शाह उर्फ फैसली शाह इसका जड़ा नाम ये ताड़ दे विच है ते इस आके ते फायरिंग की है कार दे उत्ते। ये वैगनार कार दे उत्ते हैं मकतूलीन ते उन्हां कोल किया गड्डी है ते बाकी मोटरसाइकिलों के उत्ते अंधाधुंध फायरिंग की ने। जेल्ले वैगनार दे उत्ते मकतूलीन ते फायरिंग थी तो गड्डी लड़खड़ा के पेट्रोल पंप दे एक साइन बोर्ड नाल अड़ के खड़ गई है। उस तो बाद इन्हें तसली नाल फायरिंग करके बंदे मारन। तुसां डिठो सी अपना CCTV कैमरे दे विच भी फैसल शाह उर्फ फैसली शाह नज़र आंदा वदा है। तो ये फैसली शाह जड़ा है ये नां दा सैयद है, बाकी एक कसाई है। इहदे विच रहम नां दी कोई शै ही कोनी। सब तो पहले दोस्तों इस जड़ा ना अपने इलाके दे विच एक गरीब फैमिली है जड़ा ना सियाल फैमिली है। सियाल फैमिली जड़ी है उन्हां दे खेत विच इन्हां फैसली शाह होने दे कुछ जानवर गए थे। उन्हां ये किला दिता है कि यार देखो मेहरबानी करो, असां गरीब आदमी हैं, सारे फसलों का नुकसान थींदा पिए ते इसा को जड़ा ना भाई अपने माल का ख्याल करो। तो फैसल शाह को बड़ा गुस्सा आया है। इस असल नाल लैस थी के ते उस मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिता है। वो जी औरत कत्ल की है वो हामला है, यानी कि इस तरह कत्ल कर दिते। कोई पूछने वाला को नहीं। उस टाइम कोई एक्शन नहीं किया गया जो इससे कोई एक्शन किया वञे इसको गिरफ्तार किया वञे, लेकिन इश्तिहार थी गया। उस तो बाद जड़ा ना इस अपने सैयद फैमिली नाल इसका रौला है। अपनी बिरादरी दे इस चार बंदे कत्ल कर दिते हैं। 7 बंदे कत्ल थी गए। 8वां कत्ल इसी को माछी का किया। दोस्तों को शायद याद हो सी 8 कत्ल पहले की वदा है तो सारा दे विच ये इश्तिहारी है। इस वक्त अपना गैंग बनाया होया है। भत्ता गिनना, डाके मारना ते लोगों की जमीनों के उत्ते कब्जा करना। इन्हां नियाजी फैमिली का एक प्लाट है उहदे उत्ते ये कब्जा करना चाहता है। ये साथियों समेत उत्था गया है कि मैं इन्हां को मरे से सही तो कब्जा भी गिन सा। नाला बदमाश है लेकिन वो अगू तैयार हैं। कमज़ोर पार्टी वो भी नहीं, पठान पुत्र हैं। उन्हें जनाब अली अगू मुकाबला किया, इन्हां को मार मार के उन्हें भजाया। एक दो बंदे इन्हां दे जख्मी भी थी गए, ये तो फरार थी गए। वक्त उन्हें नियाजी फैमिली कानून का सहारा किया तो FIR भी फैसली शाह से थी गई। और फैसली शाह को अरमान यही कि मेरा ये बड़ा ना है तो ये जड़ा ना भाई मैं को जना मारे ही ने थे, मैं को कब्जे नहीं करना देता थे। मेरे तो जड़ा ना भाई बदनामी थी गई बहुत सारी। भाई फैसली शाह कब्जा करने लगी थे, फैसली शाह को परना कूट के मार के भजा छोड़ा। इसको इस चीज़ का बड़ा अरमान है भाई इन्हों को जड़ा ना हूँ छोड़ना नहीं। उस तो बाद जड़ा ना इस आके ते
یہ واردات کی ہے. 4 قتل اس مزید کر دیتے ہیں. 12 قتل ہوں اس کر کے دن. 12 قتل کوئی تھوڑے نہیں. ہوں صاحب ظاہر ہے بھی جلے یہ اس 4 قتل کیتے ہیں اس ریکی بھی کی ہو سی. یہ سارا ڈٹھا ہو سی بھی کنوں آسن کنوں ویسن اسا کنوں حملہ کرے سوں. ساری پلاننگ کی گئی ہے. کوئی پوچھنا لے کون نہیں. ہوں سوال یہ بنتا ہے بھئی یہ جڑے یہ سیف سٹی کیمرے لگے پے کوئی ذرا ایک بائک معمولی قیمتیں اندر تھی ونجے ان کا چلان آ ویندا ہے. تو ان سیف سٹی دے وچ یہ کو ٹریس کیوں نہیں کیتا گیا؟ اگر یہ کو ٹریس کیتا ونجے تو یہ اج واردات نہ تھی گیا. 12 قتل تھی گئے. 12 تے سارا دے وچ یہ اشتہاری ہے. خطرناک ترین بندہ ہے. دہشت گردی اتنی ہے جی کہ تساں آپ نے سوچ میں کو آج سویرے ایک دوست نال رابطہ تھی ہے دسائیں پہن کہ انہاں دے دیرے والے پاسے کھمبے لگے کھڑوتے ہیں صرف 1 میٹر ہے نہ واسطے. باقی یہ تو بجلی دی بل ہی نہیں دیندے. یہ دسو بھئی یہ ریاست دی ریٹ چیلنج نہیں تھی ہوئی؟ کوئی پوچھنا لہے اس علاقے دا ایس ایچ او کمزور ہے یا سارے ریاستی ادارے کمزور تھی گئے کہ یہ انہاں ریاستی اداروں کو زیادہ پاورفل تھی گئے؟ اتنا کوئی نہ کوئی غفلت ہے نا کہ یہ جڑی قتل و غارت تھی پئی ہے یہ 3 10 آر دے مقتولین تے یہ 38 10 آر دا ہے. ہوں اتنے عرصے تو جو یہ اشتہاری آندا پی قتلاں دی بنداں دی زندگی دا گھٹ بھردا ودا ہے. کوئی پوچھنے والا کو نہیں. ہوں اس دا نقصان بہت زیادہ تھی ہونا. جیڑی یہ نیازی فیملی ہے تساں تاریخ چاہ کے دیکھ گنو میاں والی دی کہ جڑے میاں والی دے لوگ ہیں یہ نسلاں تک دشمنی پلیندے نسلاں تک. ایک پچھا ہٹن والے نے. ہوں دنیا دے کہیں کونے تے لگا ونجے نہ فیصلی شاہ تا نیازی اندر پیچھا کرے سے. اساں تا یہ دیں اداروں کو کہ مزید نقصان نہ تھی وے. جتنا نقصان تھی چکا ہے اس تو مزید نہ تھی وے. ادارے حرکت دے وچ آویں اپنا کردار ادا کریں. فیصلی شاہ کو یا فیصل شاہ کو نپن گرفتار کریں. اندے جڑے ساتھی ہیں انہاں کو گرفتار کریں تے انہاں کو قانون دے مطابق سزا دیتی ونجے. سی سی ڈی ساری ویسے تو بہت ایکٹیو ہے تے اتھاں آ کے سی سی ڈی بھی خاموش ہے. لیکن ہوں جڑا یہ وقوع تھی گئے نہ سارے ادارے خاموش رہا سن نہ سی سی ڈی خاموش رہا سی. ہوں اس دا ایکشن گدا ویسی بہت سخت گدا ویسی. ہوں فیصل شاہ کو کتیں چھپن دا موقع نہ مل سی. یہ پکی گال ہے. ادارے جڑا ہے نا انہاں دی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست دی ریٹ کو جڑا چیلنج کرے اس کو کیفر کردار تک پہنچاویں. ریاست دی ریٹ کو چیلنج کرنے والا بندہ سکون نال نہیں رہ سکتا. ریاست بہت ڈاڑھی ہے. کوئی بندہ جتنا بھی پاورفل بدماش ہوئے اسلحہ ہوئے جو کچھ ہی ہوئے لیکن ریاست اس تے بہت ڈاڑھی ہے. ریاست کول وہ طاقتور نہیں تھی سکتا. تے اس طرح ریاست دی ریٹ کو چیلنج کیتا ہے اتنے بندہ کو قتل کیتا تو صاف ظاہر ہے بھئی نہ ادارے ہوں خاموش رہا سن تو نہ مقتولین دے ورثہ خاموش رہا سن. یہ پورا خانے وال سراپا احتجاج ہے. وہ دن ایک کسائی نہیں یہ تو سید نہیں تو کسائی ہے. اتنے ظالم انسان بھتے گرنا قبضے کرنا کیڑا جرم ہے جڑا اس فیصل شاہ نہیں کیتا. اندے جرائم دی لسٹ بہت طویل ہے. ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہوندے. اس تا 12 قتل کیتے ہیں. 12 قتل تھوڑے قتل نہیں. اور اس علاقے دی وچ اکثریت جڑے چکوک ہیں
یہ نیازی برادری دن یہ سارے ہوں اکٹھے اتفاق ہی کہ جتھاں ہوں انہاں دا دا لگا تو انہیں چھوڑنے کون ہی میں ایک نوجوان دی ویڈیو دے دا بیٹھا بھی میاں والدہ ہی ہو سکا بھی میں نہ چھڑے سا انہاں کو بالکل نہ چھڑے سا ہوتا کہ بھی میں ساکو روایا نے اسائیں میں روئے سا اسائیں اداروں کو گزارش کریں دیں کہ مزید نقصان نہ تھی بھی اس کو گرفتار کرو اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ جڑا بھی قانونی کاروائی ہے وہ کیتی وجے تے اس علاقے وچ امن و امان قائم کیتا وجے مزید قتل و غارت نہ تھی مزید گھر نہیں اجڑنے چاہیے جتنے اجڑ گئے تے برائے مہربانی ساری وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز صاحب کو ڈی جی صاحب کو آئی جی صاحب کو آر پی او سی پی او ڈی پی او ساروں کو ساری گزارش کہ خدا را مزید نقصان تو بچن واسطے جلد از جلد جنہاں انہاں کو گرفتار کیتا وجے انہاں کو قرار واقعی سزا دیتی وجے ساری دعا ہے جڑے یہ مقتولین دنیا تو پور گئے جڑے شہیدین جڑے ایڈی موت جنہاں کو آوے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرماوے اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے تے ساری دعا ہے کہ لواحقین کو اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرماوے تے یہ جن درندہ کو اللہ پاک قرار واقعی سزا دے دیں یہ آج دے ایک سانے آئی جڑے دوستان دے نال شیئر کیتے ہیں کل مل سوات انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ